हाय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉगर मधु को आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे आ मु भलरे अच्छी तो ये देखिपे सकाल सकाल टाइम एवं 6:30 पाखापाखि है आ छात पर किसी कमपाई आसती आ बहुत प्रबल वर्षा हो देखिपे बहुत पाग पूरा खराब हो सारा काकी स्वेटर पिंधुच कौन पाई ठंडा लगुच कारण आज सकाल सकाल ही प्रबल वर्षा गरम पड़ा शीत दिन गला फिर भी वर्षा हो वर्षार प्रबल शीत ये देखो वर्षा हो वर्षा हो अल्प टे खराब हो वर्षा भी हो तेणु गाधे आसला प्रबल शीत लगे से आज स्वेटर 15 दिन स्टॉक कर रख दी पुणी बाहर कर नहीं। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉगर मधु को आशा करें समस्त भलरे थे। तो ये सकाल सकाल प्रबल वर्षा वर्षा मुझे स्वेटर पिंधि नहीं कारण बहुत शीत लगुच गाधे आसलू तो ये देखिए वर्षा हो प्रबल देखा जाऊनी कि प्रबल वर्षा हो सकाल सकाल आज वर्षा स्टार्ट हो सारी तो चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो को। आज वर्षा दिन माने कौन कर बैगण को ये तार आग लगे दे कौन कर बैगण को सेका हो जेहेतु वर्षा हो ना तो बैगण को ये गरम करा बैगण को ठंडा लगे भी ठंडा लगुच ये गैस पोड़ा हो तू आज स्कूल जानी किस कि सोमवार सोमवार जेहेतु छुट्टी रविवार छुट्टी रुए कि सोमवार छुट्टी रुए सोमवार छुट्टी ताले आज सोमवार आ सोमवार छुट्टी है समस्त हाई कर दियो एटा तुम हाय कि बाय ये बैगण चटणी पर कल्पना बैगण को सब तार कौन छाल उतार दौच कि बैगण को पोस्टमार्टम हो तार ऊपर चमड़ा को पूरा उतारिकी भितर जो अंशटा सेटा को आमे ग्रहण करबा खाद्य रूप रे कौन है जानी है बेसन बेसन पकोड़ा पकोड़ा बैगण को पकोड़ा करबा सीधा बैगण को पोड़ा बैगण ये टमाटो काटी नि कल्पना और मोर खाइबा पई बाकी समस्त ये रोटी होती आ प्रिंसी भी रोटी खाइबा आम पिजुली ढेर सारा पिजुली कारण पिजुली गछ ताको कटा ही कटा पिजुली गछ एमती छोट छोट पेड़ा सब बाहरिक आसी सब छोट छोट पिजुली किसी भी है नहीं कषि पिजुली गुला पखल खाइबा हाँ ठीक अच्छे थंडा पखाल खाइदा किसी असुविधा नहीं ये सब पेड़ा पिजुली आ कल्पना रेडी कर सारे बैगण चटणी कल्पना तो सब करछि कल्पनार काकी खाली मोबाइल धरि के वीडियो करछ तापरे की ना कल्पनार काकी सब करछ सेरा मो काम आईडी सब तार चोपा को छड़े के तार खालफुस करी के बाय कल्पना हाजरा टाइटल तो हमर समस्त को जणा है समस्त को कुहे मते रुचि आसेनी कि मते रुचि आसे भलो भाबरे आसे से प्याज फ्राई करछि तापर कोन दियाबो ताकू भी जाने हाय तापर बधे लंका गुंडी दिया हबो आउ टमाटर दिया हबो या लंका गुंडी का फास्ट देले कलर आसे एति तो मु जानि छी तापर जाउ छी जेटा रेड कलर थिबो सेटा होची लंका गुंडी जेटा येलो कलर थिबो सेटा होची हळदी गुंडी आउ जेटा जो कलर सब आ गुडे बॉडी कलर थिबो सेटा होची खड़कपुरी एटा होची बैगण एठी तार चटणी बनै नि आइची जल्दी जल्दी यार भूख लगे तुम्हें बनइबो हमें खाइबो काली का चिकन देखिए समस्त बहुत कमेंट करते बहुत हसिले तो आज चिकन रोसे कर डायरेक्ट बैगण ऊपर को पड़े आसली हाँ कि ना हार्ड रु नॉर्मल नॉर्मल के जे रोसे करते से जान रोसई करो जल्दी जल्दी रोसई करो और एक कोरेटा किया आन लगी मो फास्ट रे करे देथिले एटा
ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଯଦି ଏମିତି କଡ଼େଇଟେ ନଥିବ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଘର ହେବ। ଏମିତି କଳା କଡ଼େଇଟେ ଥିବ ଯାହାକି ସବୁ କାମରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଲଙ୍କା କଳ୍ପନାର ରୋଷେଇରେ କାଟି କାଟେ। ଏବେ କଳ୍ପନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଲୁଣ ମିଳିଛି ତ ପକାଅ। ଡେଲିସିୟସ୍ ବନଉଛନ୍ତି। हेलो ମୋ କାକି କେତେ ଛୋଟ है फिर भी एतिक ପାଇବନି ହାତ ପାଇବନି। ଆଉ ହଳଦୀ ଫୁଟଣ ରାଇ ଜିରା ପଡ଼ିବ ଯଦି ପକେଇଦେବେ। ତମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଖରୀ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଛର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଦୌ ହେଉନଥିବ ଆମ ଭଳି। ତ ଏଇଠି ଆମର ମାର୍କେଟରୁ ମାଛ ଆସି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି କଳ୍ପନାର ମୋର ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଚଟଣି ସେ ବନେଇଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମୁଢ଼ି ଦେଇକି ଖାଉଛି 2 ଜଣ ମିଶିକି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଚଟଣି ଆଉ ମୁଢ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ମୋର ବି ସେମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଏଇଠି ଭାତ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଚୁଲିରେ ହେଇପାରିବନି କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ ଆଉ ବର୍ଷାରୁ ଚୁଲି ଭିଜି ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଚୁଲିଟା। ଆଉ ଏଇଠି ମାଛ ବାକି ସବୁ ହଳଦୀ ଲୁଣରେ ମଖେଇ ନେଇଛି ଆଉ ଭାତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆଉ ଚୁଲିରେ ହିଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭାତ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁକିଛି ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଉଛି, ଘର ଭିତରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ମୁଁ ବାଇଗଣ କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରିନ୍ସି ଆଉ ଆମର କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 2 ଜଣ ଏଠି ଟିଭିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗର ବଢ଼ିଆ ମଜା 2 ଜଣ ଶୋଇକି ଟିଭି ଦେଖିକି ଉଠଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି, କଲେଜ ସ୍କୁଲ 2ଟା ଯାକ ଛୁଟି ଅଛି ଆଉ 2 ଜଣ ବି ଫୁଲ୍ ମସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖିକି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଖଟା ଶାଗ ହେଉଛି। ମାନେ ଖଟା ଶାଗ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଶାଗ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଟା ଶାଗଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷୀର ବି ଆମର ଯେଉଁ ଗାଈ ପାଖରୁ ଆସେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ପାଇଁ, ତ ସେ ବି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି ତରକାରୀ ସବୁ। ଏଇଠି ଖଟା ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଏଠି କୋବି ଘାଣ୍ଟ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦିଆ କୋବି ଘାଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ଆଳୁ ଦିଆ ମାଛ ଝୋଳ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏକି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର କାମ ପାଇଁ କିଛି, ତ ତାଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଖାଇବା ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରିକି ବାହାର କରି ରଖିଦେଇଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ଜଣ ଆମର ବାଳୁଙ୍ଗା ଦଳ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି ନା ଖେଳନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ମିଶିକି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି କି କାରଣ ହାତ ଫାତ କଟିଯିବ କେତେବେଳେ, ବ୍ଲେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଧାର ହେଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଏଇଠି 2 ଜଣ ସେଟା ବହୁତ ବଦମାସି କରି କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଖାଇସାରିଲାଣି। ତ କଳ୍ପନାର ଫାଷ୍ଟ ଖିଆ ସରିଲାଣି, ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ତ ସେ ଆଗୁଆ ହିଁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ଖାଇନେବି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦିଦି ବାବା ମା କଳ୍ପନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାକି ଯେତିକ ପରିବାର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କାରଣ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସି ମା ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛି, ଆଉ ସେ ଆଜି ଏକା ଖାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ।